Welcome myself. My school name is Satavariya Sai Sarakari Prathamika Vidyalaya. My cluster name is Balibata cluster. Today I will teach you about rain. Rain topic class 5. Padiba. Rain. Rain, rain, go away. Little Johnny wants to play. Come again another day. Rain, rain, go away. Little Johnny wants to play. Come again another day. विषयटी को पिला माने पढ़िलो आमे एबे तार ओडिया माने करिबा। रेन रेन वर्षा वर्षा गो एवे चली जा दूर को लिटिल जॉनी छोटिया जॉनी वांट्स टू प्ले खेलिबा को चाहुची कम एगेन पुणी थरे आसीबू एनादर डे आउ दिने बुझिपाइल पिला माने जॉनी पोएट कहउचंती एठी कवि कहउचंती जॉनी बोली गोटे छोट पिलाटे खेलिबा पाई चाहुची किंतु वर्षा आसीची बोली ताकू से कोन कहउची वर्षा वर्षा चली जा दूर को छोटिया जॉनी चाहुची खेलिबा को पुणी थरे आसीबू आउ दिने बुझिपाइल एबे आमे प्रश्न उत्तर करिबा। हु सेज रेन टू गो अवे? हु सेज रेन टू गो अवे? द पोएट सेज रेन टू गो अवे। व्हाई द्वितीय नंबर क्वेश्चन व्हाई डज शी और ही वांट रेन टू गो अवे? द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। 3 number question who will come again another day? किए आसीबो आउ थरे आउ गोटे दिन rain will come again another day। तापरे विषयटी को पुणी पढ़िबा। The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Rain on the green grass and rain on the tree and rain on the housetop but not upon me। विषयटी को पढ़िले पिले आमे तार एबे ओडिया माने करिबा। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड वर्षा बरसुची चारिआडे। इट फेल्स ऑन द फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। एहा पडुची पड़िया उपरे गछ उपरे। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर। एहा बरसुची एठारे छता गोड़िक उपरे। एंड ऑन द शिप्स एट सी ओ समुद्र जहाज गोड़िक उपरे। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास वर्षा सबु घास उपरे। एंड रेन ऑन द ट्री ओ वर्षा गछ उपरे। एंड रेन ऑन द हाउस टॉप ओ वर्षा घर छात उपरे। बट नॉट अपन मी किंतु मो उपरे नुहे। पिला मान जानि पारलो आमे आउ किछि कठिन शब्द जानिबा। रेन RAIN रेन वर्षा। अराउंड AROUND अराउंड चारिआडे। ट्री TREE ट्री गछ। शिप SHIP शिप जहाज। हाउस HOUSE हाउस घर। फल FALL फल पड़िबा। फील्ड FIELD फील्ड पड़िया। अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला छता। ग्रास GRASS घास। टॉप TOP टॉप ऊपर। और तार क्वेश्चन आंसर करबा। व्हाट इज द पोएम अबाउट? 1 नंबर क्वेश्चन कोन रे व्हाट इज द पोएम अबाउट? द पोएम इज अबाउट द रेन। Where does it rain?
Say the place or things. It rains all around means fields, tree, umbrellas, ships at sea, green grasses and housetop. Why does it rain on the child or poet? It does not rain on the child as he is inside the house. How many times rain is used in the poem? The word rain is used 6 times in the poem. 5 times rains and 1 raining. Who is me in the poem? Me in the poem is the child. ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ତୁମକୁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ କିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ଆଉ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବ।